أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهات 1000 تعبير باللغة الفرنسية. عملنا الجزء الأول من السلسلة دي وهتلاقي الرابط بتاعه هيظهر في الدايرة اللي بتظهر هنا على الشاشة، وكمان هتلاقي الرابط برضو موجود في نهاية الفيديو. ودلوقتي هناخد المجموعة الثانية من هذه السلسلة. عندنا التعبير الأول زي ما احنا متعودين، التعبيرات هتظهر قدامك هنا بس أنا هقراها من الدفتر بتاعي. التعبير الأول هو J'aimerais du lait s'il vous plaît. 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 يعني أود لبن لو سمحت. أريد أو من فضلك لبن لو سمحت. J'aimerais du lait s'il vous plaît. L'entrée اللي هو البداية يعني لما بتكون في مطعم بيتحط قدامك بعض الأكلات الخفيفة قبل الوجبة الأساسية زي السلطة أو زي العيش وخلافه. الحاجات دي اسمها l'entrée، البداية. التعبير اللي بعده هو Est-ce que vous aimeriez une bouteille ou un verre? Est-ce que vous aimeriez une bouteille ou un verre? Est-ce que vous aimeriez une bouteille ou un verre? يعني هل حضرتك تود زجاجة أم كأس أو كوب؟ كمان مرة. Est-ce que vous aimeriez une bouteille ou un verre? أوكي؟ التعبير اللي بعده هو Est-ce que vous avez des décès? Est-ce que vous avez des décès؟ يعني هل حضراتكم عندكم حلوى أو حلويات أو أكل حلو بعد الوجبة؟ Est-ce que vous aimeriez des décès؟ أوكي؟ التعبير اللي بعده هو Le plat principal، الطبق الرئيسي، الطبق الأساسي. Le plat principal. أوكي؟ التعبير اللي بعده أرقام بقى، شوية أرقام. 15 يعني 15. 17 يعني 17. 20 يعني 20. 12 يعني 12. 18 يعني 18. 13 يعني 13. 19 يعني 19. 11 يعني 11. 16 يعني 16. 14 يعني 14. وبعدين بنقول Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. وبالنسبة لكلمة il n'y a pas الفرنسيين بيقولوها كده il n'y a pas de banque. il n'y a pas يعني il n'y a pas يعني لا يوجد بنوك. payer يعني يدفع. payer. بعدها il y a يعني يوجد. Il y a beaucoup de petits librairies. تاني il y a beaucoup de petits librairies يعني يوجد كثير من المكتبات الصغيرة. Il y a beaucoup de petits librairies. اوكي؟ التعبير اللي بعده le kiosque يعني الكشك، اللي هو محل صغير جدا مساحته صغيرة خالص اسمه كشك أو كيوسك. أوكي؟ الكلمة اللي بعدها La librairie يعني المكتبة، مكتبة البيع، بيع الكتب وبيع الأدوات المكتبية. بعدها la banque يعني البنك. Allons au marché
allons au marché. Allons au marché. Allons au marché يعني لنذهب إلى السوق. Le marché. Le marché يعني السوق. Est-ce qu'il y a un distributeur automatique? تاني. Est-ce qu'il y a un distributeur automatique? تاني. Est-ce qu'il y a un distributeur automatique? كمان مرة. Est-ce qu'il y a un distributeur automatique يعني هل يوجد ماكينة صرف آلية؟ Faire les courses. Faire les courses يعني يتسوق اللي هي بمعنى go shopping. تمام. بعدها les gens يعني الناس. vendre يعني يبيع vendre. vouloir يعني يريد. acheter وأحيانا تقال acheter يعني يشتري. je veux يعني أنا أريد. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison يعني الزبون دائما على حق. عبارة مشهورة طبعا. Le supermarché. Le supermarché اللي هو supermarket. Je veux acheter quelque chose pour toi. Je veux acheter quelque chose pour toi. تاني. Je veux acheter quelque chose pour toi. quelque chose. Je veux acheter quelque chose pour toi. يعني أريد شراء شيئا ما لك. La voiture يعني السيارة. Le taxi طبعا يعني التاكسي. Allons faire du shopping. Allons faire du shopping يعني لنذهب للتسوق. La pharmacie يعني الصيدلية. Le magasin يعني المحل للبيع. magasin. Faire du shopping يعني يتسوق. Il y a une grande pharmacie. Il y a une grande pharmacie. Il y a une grande pharmacie. une grande pharmacie. يعني يوجد صيدلية كبيرة. Le client يعني الزبون. La cliente يعني الزبونة. Le distributeur automatique. Le distributeur automatique يعني ماكينة الصرف الآلي. Le livre يعني الكتاب. Il y a beaucoup de gens يعني يوجد كثير من الناس. Le supermarché يعني السوبر ماركت. La librairie يعني المكتبة. Le client a toujours raison يعني الزبون دائما على حق. بعدها le kiosque يعني الكشك أو المحل الصغير. Il n'aime pas le poisson. يعني هو لا يحب السمك. Est-ce qu'il y a de la soupe? يعني هل يوجد شوربة؟ J'aime ça en fait.
يعني إيه j'aime ça en fait؟ يعني في الواقع أحب هذا، في الحقيقة أحب هذا. ce يعني هذا. cette يعني هذه. la boisson يعني المشروب. ou يعني أو اللي هي بالإنجليزي يعني or. وبعدها il aime le café. يعني هو يحب القهوة. en fait يعني في الحقيقة أو في الواقع، وتساوي بالإنجليش كلمة actually. Okay. Il n'y a pas de nourriture. يعني لا يوجد تغذية، لا يوجد غذاء. وبعدها préféré يعني مفضل. c'est quoi يعني ما هذا. elle n'aime pas le thé ou le café. يعني هي لا تحب الشاي أو القهوة، يعني لا بتحب هذا ولا ذاك. ce sont mes préférés يعني تلك الأشياء المفضلة لدي. ce sont mes préférés. le café est ma boisson préférée. Le café est ma boisson préférée. يعني القهوة تكون مشروبي المفضل. quoi يعني ماذا. est-ce qu'il y a de la soupe. يعني هل يوجد شوربة. il n'y a pas de nourriture. يعني لا يوجد تغذية. il aime le café. يعني هو يحب القهوة. la personne يعني الشخصية. l'ami الصديق. الصديقة. les parents الوالدين. بعدها travailler يعني يعمل. بعدها l'école يعني المدرسة. dans يعني في. le grand-père الجد. la mère يعني الأم. la grand-mère يعني الجدة. le frère يعني الأخ. la famille يعني العائلة. le travail يعني العمل. le père يعني الأب. la sœur يعني الأخت. le bébé يعني الطفل. le fils يعني الولد. la femme يعني المرأة أو الزوجة. la femme. l'adulte يعني المراهق. qui يعني من. l'enfant برضو يعني الطفل. le bureau يعني المكتب. le garçon يعني الولد.
La fille. La fille. La fille يعني البنت. L'homme. L'homme. L'homme يعني الرجل. La sœur. La sœur. La sœur يعني الأخت. Travailler. Travailler. Travailler يعني يعمل. L'enfant. L'enfant. L'enfant يعني الطفل. Le frère. Le frère. Le frère يعني الأخ. Les parents. Les parents. Les parents يعني الوالدين. La mère. La mère. La mère يعني الأم. Les grands-parents. Les grands-parents. Les grands-parents يعني الأجداد يعني الجد والجدة. Le grand-père. Le grand-père يعني الجد. Le garçon. Le garçon يعني الولد. La fille. La fille يعني البنت. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من 1000 تعبير باللغة الفرنسية. لو حسبت التعبيرات اللي هتكون موجودة في الفيديو ده هتلاقيهم حوالي 100 تعبير. هحاول بقدر الإمكان أخلي كل فيديو يحتوي على 100 تعبير. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، وانا اشكركم جدا لان كل المشاهدين عندي الحمد لله بيضغطوا على اللايكات اكتر من الديسلايك تماما. يعني اللايكات الحمد لله كتير جدا، ولكن اتمنى انها تكون اكتر من كده. كمان ما تنسوش تتركوا تعليقاتكم لان الفيديو بينتشر عن طريق انه بيكون عليه تعليقات كتير ولايكات كتير. فانت لما بتعمل حاجه وبتسيب الحاجه التانيه انت كده مش بتساعدني المساعدة الكاملة. فياريت لو سمحت زي ما انت استفدت من الفيديو ياريت انت كمان تفيدني وتحاول تعمل شير للفيديو لغيرك، وكمان تكتب تعليقك وتكتب وتضغط على اللايك، وكمان تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية من سلسلة 1000 تعبير في اللغة الفرنسية. وعلى فكرة بعد ما اخلص ال1000 تعبير هيكون في مفاجآت تاني لكل محبي اللغة الفرنسية اللي عايزين يتعلموا ولكن الظروف ما بتسمح لهمش. خليكم معايا ان شاء الله هنطلع مع بعض في سنة 2020 الى اعلى مستوى ممكن في تعليم اللغة الفرنسية. تحياتي واشوفكم في الفيديو اللي جاي. au revoir.